दुर्गा देवी भवानी आम परिवार नाट्य प्रति जे कौन से विघ्न बाधा घट बोली आम तुम पाखे शरण पशु माँ आमको आशीर्वाद करतु माँ आमको आशीर्वाद करतु मु वर्तमान अंतर्ध्यान
ଏବେ ତ ଆମେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶେଷ କଲୁ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆଲୋ ଭଉଣୀ, ଆମେ ବାପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା। ହଲୋ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ହଲୋ, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସଚେତନ ବିଷୟରେ କହିଦେବା। ଶୁଣ ମା ମାଉସୀ ବାପା ଭାଇ ଆମର ବୋଧେ କହୁଛୁ ଶୁଣ କଥା ଆମର। ଶୁଣ ମା ମାଉସୀ ବାପା ଭାଇ ଆମର ବୋଧେ କହୁଛୁ ଶୁଣ କଥା ଆମର।
ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಅವೆ ನಾನು ಗೋಲ ದೇವಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೈ ವಸೆ ಲಗಾಯ तुझे 10 वाला तो दे दी चार कभी ले 2 3 4 चिंता करो बापा भाई मैंने निज निज परिवार विषय तुम चिंता करो सुख शांति जीवन काट निज पैसा मद पीति नष्ट कर तुम किसी हो जाए तेरे तुम पिला छार तुम परिवार कौन हम तेणुक निशा द्रव्य मुक्ति छाड़ी दियो भाई मैंने मद पीवा छाड़ी दियो आमे आसीचु आधा ही पटने ले जाए